Diha sa verse 5, makita nato diha ang maong 37. Makita nato ang backgrounds kinabuhi ni Joseph. Muli usa ni anak kahigayon nagdamgo si Jose. O gisugilon niya kini sa iyang mga igsoon o misamot ang ilang kalagot kaniya. Mingon siya kanila, nagdamgo ako sa akong damgo dito kita sa uma o namugkos sa mga trigo. Gunya mitindog ang akong binugkos o gialirungan kini sa inyong mga binugkos o miyukbo sila sa akong binugkos. O mingon ang mga igsoon kaniya, naghuna-huna ka ba nga mahimo kang hari namo? Magbando ka ba di ay kanamo? Busa misamot ang ilang pagdumot kaniya tungod sa iyang damgo nga gisugilon kanila. Unya nagdamgo pag-usab si Jose gisugilon usab niya kini sa iyang mga igsoon. Miingon siya, nagdamgo na usab ako. Sa maong damgo nakita ko ang adlaw, ang bulan ug unsi ka bituon nga miyukbo kanako. Dios magapanalangin siyang pulong ug magapanalangin sa matag usa kanato karon. So nini nga kabuntagon mo nitong isgutan kinabuhi ni Joseph. Ini si Joseph na ilado ni siya nga gitawag Joseph the Dreamer o si Jose nga tigdamgo. So si Jose dili sa Bible nagportray o nagpakita sa usa ka tawo, usa ka nag-alagad sa Ginoo nga adunay mga damgo. Ang gitawag og adunay mga panan-awon. Aduna siya mga gitawag vision. Nagatuo ko nga daghan kanato karon nga naatay mga damgo. Gawas anang natulog ta nga nagdamgo, naatay mga pangandon. O naatay mga tinguha. O naay mga saad sa Ginoo nga atong gikuptan. So si Joseph matod pa diha ato makita nga diin kini nga higayon naa sa damgo iyang gisulti sa iyang mga igsoon. Si Joseph nagdako siya sa usa ka dako nga pamilya. Matawag dako nga pamilya kay ngano man 12 man sila ka igsoon. Na sila isa ka igsoon babae. Usagad sila mga lalaki halos 12 sila tanan ka mga lalaki. Siguro sa history niya na daghana nakabalo ngano nga arang daghana na nila. Kana gitugutan na siya sa history sa Bible. Kasi niya na sa itong panahon may nga okay na rin pastor no dagag asawa. Gitugot lang na panahon sa Old Testament tungod kay naay mga katuyuan ng Dios. Niya kanang Old Testament tao na siya historical records na siya ug naay mga butang nga pwede nato nga makatunan pinaagi sa mga kinabuhi nga atong mabasa diri sa Old Testament. Wala na nagpasabot nga sundugon pud nato na kay si Solomon nakasinati gid siya nga wala di ay sa daghang asawa ang tinuod nga kalipay na day diha sa Ginoo. Si Solomon pila ka buok asawa? 300. Pila ka buok iyahang puyo-puyo? 700. 1,000 tanan. Ug niya iyahang nakaamgo siya, nakarealize siya wala di ay sa babae ang tinuod nga pagigugma. Naa di ay diha sa Ginoo. Sa Ginoo ra gyud mga tagab-ta tinuod nga kalipay. So si Joseph diha naghulagway sa usa ka tawo lagad sa Ginoo nga naay mga damgo. Naay mga panan-awon. Naay mga gitawag tinguha. Maski ako makana ko nga sa akong panahon, sa akong pagkabatanon sa una, daghan pukog mga damgo. Hindi na ko na malimtan nga, wa pa ko kaanhi aning Marcos, sige na ko kakita og mga lugar din his Marcos. Na pag-abot na dako na akong edad, kuyog-kuyog na may mga ligo, migdagat sa una, inigaagi na mo dito sa merkado, na ko nga, ni akong naas ang damgo sa una, Marcos di itong lugaran. Wa hibaw nga dinhi di ay ibutang sa Ginoo. Abot ay panahon nga dinhi di ay ko ibutang sa Ginoo alang sa buluhaton sa Ginoo. So naapot tay mga damgo niadto.
Pagsugod nimo og alagad sa Ginoo, naay mga damgo, naay mga saad sa Ginoo nga imong gikuptan. Amen. Ang damgo ni Jose, alang sa iyang mga igsuon, giisip kini nila nga panghambog. Kung sa manay damgo ni Jose, matod pa niya, nagdamgo ako nga naa sila dito sa uma. Ug niya nagbugkos sila og mga trigo. Pagbugkos nila aron naglirong sila, ang iyahang bugkos, binugkos nga trigo nagpabilin nga nagtindog, nagbarog. Ug niya ang mga binugkos sa iyang mga igsuon ni bow down padulong ngadto sa iyang binugkos. Kato nga mao nga damgo nasabtan sa iyang mga igsuon. Gi-interpret sa iyang mga igsuon sa ilang interpretation. Nasabtan nila nga diin ang pagpasabot sa mga damgo mao nga sila nga 11 ka mga igsuon mo bow down sila ngadto kang Jose, ngadto kang Joseph. O kini nakapasuko nila pagayo. Kini naghulagway nga kung kita na atay mga damgo diha sa Ginoo, napay mga tao di ay nga masina sa atong kinubuhi. Hilabi na kung vocal kayo ta sa atong mga damgo. Kaya bitaw mong sige taghisgot sa atong mga pangandoy. Naapo dayo yung mga tao mangyamid na to. Samot na nitong panahon nga nangandoy ka nga, nangandoy gyud ko ba nga magwali ko sa mga dagha mga tao na pala yung mangyamid. May tabok ka na? Sa imong dagway? Sa imong pagkatao? Unay usahay sa itong kinabuhi nga diin, ang mga tao naglibot na to, usahay ato apag yung mga igsuon. Mga tao nga nag-expect nga musuporta nimo, mao pahinuoy nang yamid nimo. Unya kini nga damgo nasundan pag dili lang one time nagdamgo si Joseph, but 2 times. Unsa pa iyang damgo? Ingon na pud siya, nagdamgo na pud siya nga diin miyugbo nga na kaniya ang adlaw, ang bulan ug ang 11 ka bituon. Nga kung imong padayonon og basa nga even si Jacob nasuko, no? Pagsugilon niya niini sa iyang amahan, gikasab-an siya sa iyang amahan nga nag-ingon, unsa ba kanang damguha? Buot ba nimong ipasabot nga ako ug ang imong inahan ug ang imong maigsuon muduol og muyukbo kanimo? Gikasinahan si Jose sa iyang mga igsuon apan gihinuktukan kining butanga sa iyang amahan. Tuod man naay parte nga si Jacob, even papa, ang tatay ni Jose, nagduha-duha. Wala siya misalig sa mga pananawon. Ingon siya, sa mga klaseng pananawon, murag natando ko diyang garbo nga, ako amahan, muyukbo ko nimo akong anak. Pero ito makita, kining amahan nga adunay personal nga relasyon sa Ginoo, kabalo mo hinuktok, kabalo mamalandong. Iyang ipamalandungan ang mga damgo ni Jose. O tuod man, makita nato nga sa mga sunod nga mga pangitabo sa kinabuhi ni Jose, makita nato nga diin ngano nga gihimo nga pinalabi ni Jacob si Jose. Ako una-una sa kaniadto, ngano ka pinalabi man ni Jacob si Joseph, no? Siguro tungod kay mao ni ang anak niya sa iyang hinigugbang asawa. Kay sa history manggod, sa diha nga si Jacob, si Jacob bibiya gikan sa Kanaan. Tungod kay iyahang gikuha, iyahang giilog ang birthright niya, ang birthright ni Esau. Na si Esau po, gibaligya man po ni Esau ang iyang katungod sa pagkamagwang. I-review na lang nako na paghuman sa diha nga nakuha na niya ang panalangin ni Isaac kayang amahan, mikalagyo siya o mipuyo siya dito sa panimalay ni Laban. Kini si Laban is a close family, mga kaliwat na siya ni Nahor, igsuon ni Abraham. Kaya sila nga mga kaliwatan, nanaan man si Abraham, ang iyang mga anak kinahanglan maminyo dili outside kundi within ra sa iyang kaliwat.
Sa diha nga si Jacob, miabot dito sa balay ni Laban. O nakaila-ila niya ang anak ni Laban nga si isa man to, si Rachel. Pagkaila niya ni Rachel, iyaha dahil nangalaga dahil siya. For 7 years, nag-serve siya ni Laban aron nga iyaha nga minyuan si Rachel. Pagkumpleto sa 7 years, kuya man ay ilang kasal dito kay maghimo sila og tulda nga gamay. Ipasulod dito ang groom, pasudlon dito ang bride. Di pagkabuntag aron, pag mata pa ni Jacob, uy, dili man si Rachel ang gipaasawa dahil sa iyaha, ang iyahang katapat. Ang maguwang man di ay nga si Leah. Motusuko siya ni Laban. Ingon siya ni Laban nga, ano man nga imo man kong giilan. Ang tubag ni Laban, wala man kong batasan na mo nga mauna ang manghod o kasal. Unahon yun ang maguwang. Sumao to, ingon si Laban, gusto ka, mag-serve ka another 7 years. To make the story short, nag-serve na po siya another 7 years. Aron nga, iyahag yung mawin si Rachel. Paghuman sa another 7 years, ikasal sila ni Rachel. And to make the story short, ganong daghan man ang ilang anak, tungod kay sa dihang si nakita sa Dios nga mas gihigugma ni Jacob si Rachel, gisirad-an yung taguang ka ni Rachel, nanganak si Leah. Sa dihang nakaanak si Leah, kaingon si Rachel nga, amang ko'y anak. Ang iyahang katabang, iyang gipaasawa po sa iyahang bana, aron nga taga-anak, aron ang anak ma-record nga iyahan. Pagkabalo ni Leah nga, ingana de, apil katabang de ay, apil po ni Leah ang iyang katabang po, gipaasawa po niya ni Jacob, aron nga ang anak ato, record po niya. Padaghanay silang anak. Hangtod nga, sa diha nga si Rachel, nakaambos siya, nahimong na insakto ang iyang kasing-kasing diya si Ginoo, gitagaan na din sa anak nga si Joseph. So sa mga nahimong asawa ni Jacob, si Joseph ang una niyang anak nga nganha kang Rachel. Nagdahon ko sa una nga mao ni ang pinalangga ni Jacob si Joseph tungod kay mao ni siya anak sa iyang hinigugma nga asawa nga si Rachel. Apan di ay si Jacob nakaanggo di siya sa iyang mga paghinuktok, nakita niya nga ang pananawon nga gipadayag sa Dios ngadto kang Jose adunay gitawag significance. Adunay kahimuan sa unahan sa kinabuhi. Ug tungod niadto gibati ni Jacob nga iyang panggaon iyang anak nga si Jose. O kana nga mga danggo ni Joseph nahimong na-fulfill dito sa Genesis chapter 41 verse 42 to 44. Sa diha nga gipromote sa Paraon si Joseph, nahimo siyang second in command. Bot pasabot kung ang tanang nga panghitabo o tanang buhaton sa mga tao sa Egypt, kinahanglan nga manangit sila sa Paraon. Saan ang Paraon, pastor? Ang Paraon is equivalent sa hari sa lain nga mga gingharian. Sa Egypt, ang ilang hari dito, Paraon. Dili ngalan ng Paraon, kundi title. Kung sa uban, hari sa Egypt, Paraon. O sa English pa na siya, Pharaoh. Siya mao ang hari sa Egypto. O niya si Joseph, gihimo niyang ikaduha niya. Buot pasabot sa tibuok Egypt, si Joseph ang ikaduhang pinakagamhanan o pinaka-influential nga tao. Gihatag sa mga hari ang iyahang singsing, kani gitawag signet ring. Ngadto kang Joseph, buot pasabot bisan unsa nga balaod nga gustong himuon ni Joseph, pwede niyang mahimo tungod kay naa niya ang signet ring. Nahatagan o katumanan ang mao nga damgo
ni Joseph. Rosa tamular ko dito sa katumanan sa damgo, ato sang lantawon, unsa ang proseso nga naagian ni Joseph sa iyang kinabuhi. So atong nabalaan si Joseph, anak ni Jacob ug ni Rachel. Si Joseph giila nga paborito nga anak ni Jacob sa chapter 37 verse 3. Palihog na kong basa. Genesis 37:3. Pagka ni Jacob si Jose, nagaw sa tanan niyang mga anak kay natawo man si Jose sa tigulang na si Jacob. Gihuman niya si Jose kung taas, kabisti nga binutunan. Sumatol pa diha, gipangga ni Jacob si Jose labaw sa tanan niya mga igsuon. Isa sa gitawag portrayal ni ini mao nga sa tanan niyang mga kaigsuonan, ang iyang mga igsuon gihimuan sila og mga sinina. Pero sleeveless. Inay mo tapat, sleeveless. Ang gihimo ni Jacob nga sanina ngadto kang Joseph is binuktunan. O gitawag na to na sa English og long sleeve. O sa may kalahian ni anak. Di ba dako kayo o kalahian ang sanina nga sleeveless o sanina nga long sleeve? Para sa man ng long sleeve. Kung mulantaw mo maski sa kana lang sa butang na to sa Amerika lang TV sa Amerika. Talagsaon ra ka makakita og presidente sa Amerika nga wala nag long sleeve. Diba? Talagsa ka kita. Amot naabay video or picture sa presidente sa Amerika nga wala nag long sleeve. Kay ang long sleeve kini nagsimbolo og kini gitawag formality. Kini po nagsimbolo og authority. Dili pareha sa sleeveless, di ba? Mag sleeveless ka, bot pasabot, magtrabaho ka. Ang imong trabaho hagok, no? Ang uban gani maghukas gani magtrabaho. Kini nagisgot og promotion. Nagpasabot niya si Jacob, pinangga gid niya si Jose. O si Jacob o si Jose nakita nato that he is hated by his brothers. O tungod sa mao nga damgo niya nga naa siya pananaw na si damgo nga siya i-exalt o niya tungod ni ato mga nga damgo sa chapter 37 verse 12 to 28. Dili lang siguro kaya nato basahon tanan kay taas-taas man siya. Verse 12 to 28 mabasa nato diha nga diin unsay gihimo sa mga igsuon ni Joseph ngadto kaniya. Matud pa diha sa diha nga si Joseph naa siya dito sa ilang panimalay, ang iyang mga igsuon naapod sa lain nga dapit dito sa Sikem aron sa pagpakaon sa ilahang mga karniro. Gisugo ni Jacob si Joseph nga apasa dito imong mga igsuon, kumusta sila, kung okay pa ba sila? Niya dadan pod sila og mga pagkaon dito. Moto nga miadto pod si Joseph tungod kay naa siya pagbati paghigugma sa iyang mga igsuon. Ang iyang tumo nga mingapas siya aron pagkumusta sa iyang mga igsuon, kumusta na sila? Magdapot siya og dugang pagkaon kay basin og gigutom pod sila dito. Tuod man pag-abot ni Joseph sa Sikem, wala man dito yung mga igsuon, nangutana sa mga tao, nakakita mo sa kong mga igsuon. Niingon dayon ang mga tao dito. Naa sila dito sa Dotan. Di-hike na po si Joseph padong sa Dotan. Hangtod nga nakita niya ang iyang mga igsuon dito, nagpasipsip sa mga karnino. Ug matod pa sa narrative diha kung imong basahon, samtang naa si Jose dito sa layo, nailhan na siya sa iyang mga igsuon.
Pagkakita sa iyang mga igsoon, naglaraw na dayon sila nga atong patyon ni pinalangga sa atong papa. Aron nga mabalance ba ang pagpanggap. Naa sila'y dili maayo nga plano sa ilang mga igsoon. Salamat na lang nga ang igsoon ni Joseph nga si Ruben naghuna-huna nga dili na nato si patyon. Gihimo din niya tanang paagi nga dili patyon si Joseph. Ngayon nga, kung naamay mga tao nga nagplano daotan nimo, naapoy mga tao i-raise up sa Ginoo nga mutabang nimo suportahan ka. Maski sa sikreto lang. So sa gihimo ni Ruben, ang plano siya maigsuon nga, ay mayo, patyo na to na si Jose. Then ang iyang patay nga lawas atong ihagbong diha sa mga tabay nga hubas. Ingon si Ruben, ayaw lang, di lang nato siya patyon. Kay ang dugo niya, o atong dugo, maurang dugoa. Ay maayo, o ato na siya ihapong sa tabay. Ihapong natong puhi. Kaya naghuna-huna siya nga, inig malingaw na iyang mga igsuon, iyahang ukyon dito si Joseph, kung iyahang papaulion. Mo iyang plano. Pero kung imong mabasa diha, samtang nga si Ruben, naa siya ay giatiman, naa siya gitrabaho, ming-agi man ang mga Midianhon, mga Midianites. Pag-agi sa mga Midianites, ang ilang biyahe padung sa Egypt, ingon na po si Judah. Igsuon ni Joseph, si Judah, ingon si Judah, ay dili lang nato patyon ang atong igsuon, basin paninglan ta sa dugo sa atong igsuon. Ay maayong atong na lang siya ibaligya. Na kamo da papilion, ahaman mo patyon ibaligya. Baligya. Napay chance. Pero kini dayang ibaligya tanon aday katuyuan ng Ginoo. Ultimo ang igsuon ni Joseph gibaligya siya. He sold into Egypt. Kabalo mo pilay presyo? 20 kabuo sa lapid. 20 pieces of silver. Pila ka na sa atong panahon ron. Dili po na siya 20 pesos ha. Kaya isa ka coin nga silver, dako biapod na og balyo. 20 silver coins ang presyo ni Joseph gibaligya. Gidalas mga Midianhon ngadto sa Egypt o gipalit pod siya ni Potiphar. Atong makita dili basta-basta ang iyang naagian. Siguro tanatay mga damgo, gusto nato nga makapotente, inig mata nato ini kaugma mao na dayon. Lord, mao ni akong pangandoy Ginoo, nga mag-alagad ko nimo Lord sa tibuok na akong kinabuhi. Nga maabot ang adlaw Ginoo, nga magsige na lang dayon puglakaw para sa imong buluhaton. Sige tagpanglantaw na. Nga magwali ko Lord sa daghang mga tao. Nga magsimba mi diha sa imong ngalan apan ang pangutana, ang proseso. Usa ka mo abot dito. Unsay imong buhaton. Gatong nakita si Joseph, dili basta-basta ang iyahang mga nagian. Ning agi siya nga gidumtan siya sa mga igsuon. Bisan ang iyahang tatay na suko niya. Ning agi kasuko niya. Miabot ang panahon nga giplanuhan siyang patyon. Gihagbong sa tabay nga way tubig. Isa may musugot ninyo ihagbong sa tabay. Papilion mo, na tubig, way tubig. Way tubig. Iman ko kabalo mo lang mo. Gihagbong sa tabay, way tubig. Piang, siguro ito yan tiin. Pag human, gikuha siya, lipay na siya, gikuha siya, ay, gibaligya man po di ay. Gibaligya siya in the foreign land. Imagine na daw. Tubat? Imagine na daw. Dadon ka sa laing dapit nga ginapos ka. Wa kay kaila. Wala dito imong igsuon, wala dito imong nanay, wala dito imong tatay, wa kay parinti mas gigisa. Ginapos ang imong mga kamot. Nga ang mga tao nga nagdala nimo, pwede kang patyon initay, pwede kang ihaw initay, pwede kang ilabay initay, pakanon kanila o dili, naa nila, depende nila, ang sa'yo lang himuon nimo.
sama ka sa tiro. Bitaha pa na itong mga piniriso kay pagkanon pagtarong kay naa may human rights. Magsige og lantaw dito sa pirisuhan o ang mga piniriso nakakaon ba og tarong. Bintaha pa itong mga piniriso kay naa pa sila time nga magsayaw. Sa Cebu bitaw, Cebu inmates. Amo nagpadayon ba to ilahang programa dito magsayaw ilang mga piniriso. Na sila'y kalingawan. Na si Joseph, gidala siya sa dapit sa mga tao nga wala gani nag-ila sa Dios nga iyang gialagaran. Kaya ang Dios dito sa Egypt. O gihimo siya dito nga katabang. Gihimo siya dito trabahante. Ingon nga slave o lipon. Bitaha pa ng manarbaho ta, mapahilper ta din sa Pilipinas. Kay naa pa kay katungod ug di ka pakanon pwede kang reklamo dito sa duli. Wa ko pakana sa akong amo. Wa ko'y habol matulog, pwede kang reklamo sa duli. Pero sa time ni Joseph, walay duli atong panahon na nga pwede siyang reklamo. Wa ko'y unlan matulog. Kas ara ko mukaon so sa kadlaw. Sa kasimana kaduha ra ko mukaon. Dili siya pwede mo reklamo kay ngano man dahil mo siyang slave. Gibaligya siya. Ultimo iyang maigsoon, gibaligya siya. Pero salamat na lang nga sa kinabuhi ni Joseph, wala siya nagpabilin dito. Amen. Nowhere in the Bible nga mabasa nato, walay mabasa nato sa Bible nga maski isa ka bisis nagbagulbol si Joseph sa unsay gidangatan sa iyang kinabuhi. Walay ni isa ka beses diha nga nag-mention nga mitalikod si Joseph sa Ginoo. Hinuon, iyahang gikuptan ang mga saad sa Ginoo. Nganong nakalahutay siya taliwala sa mga trahedya nga miabot sa iyang kinabuhi, tungod kay naa siya pagsalig nga ang Dios matinud-anon sa iyahang saad. Nga malangan man usahay ang saad sa Ginoo, pero iyaha gyud nang tumanon. Amen. Ug tuod man atong makita nga naay mga steps nga gihimo si Joseph, mga lakang nga iyahang naagian, nga naghatot niya ngadto sa fullness sa plano sa Ginoo sa iyang kinabuhi. Amen. Sa Genesis chapter 39 verse 2 and 3. Ingon diha apan ang Ginoo nag-uban kang Jose ug nagmauswagon siya. Dito siya nagpuyo sa balay siyang agalon nga Eptuhanon. Nakita ni Potifar nga nag-uban kang Jose ang Ginoo ug tungod niini nagmalampuson gayud si Jose sa tanan niyang gibuhat. Makita sa kinabuhi ni Joseph nga naay gitawag og godly influence. Naanapuntaan ang word nga influence. Unsa man ang influence? Ang pinaka sayon nga pamaagi masabtan nato ang influence. Kinsa ninyo'y nakasulay og kutaw og juice. Kas kamo juice. O dili man juice, kape. Hilig kay kape, no? Every day. Butang mo lang kape, sample na to kape. Ininit nga tubig, butang nimo sa baso. Paguman imong gibutangan o kape. Unsa man kadaghan ang kape imong ibutang sa isa ka basong ininit tubig? Isa ka baso pod ba nga kape? Dili no? Dili 1:1 ang ratio niya. Pwede ra nga kung stick man gani, murag isa na siya ka kutsara o isa ka kutsarita siguro ng kape. O imong ibutang dito sa ininit nga tubig. Unsa may nahitabo sa dihang gikutaw nimo? Blend. Unsa may nahitabo? Nalanay. Ang kape nahimong parehag kolor sa tubig Ang tubig. o ang tubig na parehag kolor sa kape? Ang tubig nahimong pareha siya kolor sa kape. Kung black coffee, ang tubig ning itom. May influence niya na bot pasabot ang tubig na influence sa kape. Amen. Ang
iyahang pagkatubig nahimo nga nasagulan og kape. Na influence, kung sa Bisaya pa na nadalahig, nadala. Muna siya ang gitawag og influence. Diha kang Joseph makita ang godly influence. Dili si Joseph mao'y nag-influensya apan makita nato nga ang Dios nag-influence kang Joseph. Nga makita ang ebidensya nga naay Dios sa kinabuhi ni Joseph. The same way sa tubig, nga mabalaan nimo ang tubig nga gikutawan og kape og tubig nga wala kutawig kape. Kung sa may basihan na to, ang kolor na ay ebidensya makita na to. Sa kinabuhi ni Joseph, nakita ang himaya sa Ginoo nga nagdanag sa iyang kinabuhi. Maski siya trabahante, way gipaabot nga sweldo. Siya trabahante, way gipaabot nga day off. Kay ingon siya, usa siya ka ulipon, pinalit. Kay gipalit man, dili siya swelduhan. So gatrabaho siya sa kapanimalay, maski tuod dili siya sweldado, maski tuod trabahante siya, hago ang iyang trabaho, pero nakita sa iyang agalon nga naay Dios ang kinabuhi ni Joseph. Amen. Taliwala sa iyang mga kaagihan. Maski gibaligya sa iyang maigsuon, nakita gihapon ang himaya sa Ginoo sa iyang kinabuhi. Amen. Kumusta ka hata? Makita ba ang himaya sa Ginoo sa kinabuhi? Kung sa limon pa na siya, inig-abot sa panahon nga puga, naabay aslog. Kili-kili na ng aslog. Kung sa kahay baho manggawas na to, o kita na pugon. Ang kaalimyon baka sa presensya sa Ginoo, o ang kabaho baka kabaklag sa atong mga batasan. Rata makita si Joseph nga diin taliwala sa mga pagpuga, taliwala sa mga pressure nga iyang nagian, mas ningdan-ag Ginoo ng Ginoo sa iyang kinabuhi. Nga nakita sa iyang agalon nga sa bisan unsa nga buhaton ni Joseph, nahimo siyang nagmalampuson. Ma-picture out na ako, siguro sugoon siya ni Putipar, bayo si Putipar, murag nindot man siguro magbabuya, ay maayo Joseph, pagtuon daw og atiman aning usa ka baboy dire. Pila ka tag milabay, dako na kay pigiri ni Putipar. Kasaligan din si Joseph. Mingon siya, Joseph, nako isa ka kumkum dire nga kuan ba? Binhi. Ikuan daw ni, proseso daw ni kay maghimo ta og maisan, humayan, triguhan. Pagka tuig milabay, nalapat na kayong basakan ni Putipar. Dili na daghan pa kayo instruction. Binlan lang niyag simple instruction. Ang output ni Joseph mas mulabaw pa sa expectation ni Putipar. Makita nato ang himaya sa Ginoo nagdanag sa kinabuhi ni Joseph. Amen. Ug naa siya gitawag dakong pagtagad sa iyahang kuluhaton. Verse 5 and 6. Sukad diadto gipanalanginan sa Ginoo ang panimalay ni Potifar tungod kang Jose. Gipanalanginan sa Ginoo ang tanan nga diha sa iyang balay ug sa iyang kaumahan. Gipiyal ni Potifar kang Jose ang tanan ug wala na siya laing huna-hunaon gawas sa iyang pagkaon. Si Jose maayog darog ug gwapo nga pagkatao. Grabe ka hardworking si Joseph. Kaya niyang motrabaho maski wa naglantaw ang iyang among si Potifar. Di parehas mga trabahante karon panahon na. Inigwala ang amo, lingkod-lingkod, silpon-silpon, lantaw-lantaw. Usahay, inigwala ang amo. Nilado na yun dito. Ang ating silpon. Basta pag anak nga, wala man ang amo, basta, kiat tayo. Pero si Joseph lahi, ang iyahang kugi, manaaman o wala ang iyang amo, maurang kugiha.
Mao na nga ang nahitabo kining gitawag ka pialan sa gamayng butang, pialan og dagko. Amen. Nakita ni Potifar nga kapialan si Jose. Tanan niyang kaptangan, iyang gipiyal kang Joseph. Iyang balay, iyang negosyo, tanan. Mao tungod sa trabaho na lang ni Potifar. Yan na lang pagkaon. Kaon tulog na lang siya. Kaya. Haya. Tingnan naman, si Joseph nahimo nga matinud-anon sa iyang trabaho. Amen. Wa po si Joseph naghuna-huna nga, payahay lang niya akong amo. Igo na lang kaong tulog. Wa na niya giisip. Ang iyang ginahuna nga ang iyang buluhaton, ang iyang trabahoon, kinahanglan siya magmatinud-anon. Amen. Makita nato nga kini di ang tao nga naay godly influence, na ang impluwensya sa Dios sa iyang kinabuhi, matinud-anon sa iyang trabaho. Amen. Kasaligan sa unsa man nga i-assign niya nga trabaho. Maski simple nga trabaho, kasaligan. Basta naay godly influence. O dili lang kutob diha. Kung sa ganito si Jose, sa verse 6, last nga part, Guwapo. si Jose, maayog barog o guwapo. Wow. Tall God. Sa panimalay ni Potifar, isa ra gyud kabutang ang wa niya giintrigo kang Joseph. Kabalo mo sa nang butangan? Yasawa. Ang iyang asawa. Wa sa miingon nga, Jose, atiman na pug apil akong asawa. Mga bana, ay ninyo ipatiman og lain yung asawa. Kamo mo'y atiman sa inyong asawa. Ay dili na kamo. Kita mo'y atiman sa atong asawa. Apil po ka, pastor. Kung sa may nahitabo diha, wala magdugay. Tungod kay Guwapo lagi. si Joseph, guwapo, Mayog barog. matso. Mayog barog. Inig-aswat ni Joseph atong naay mga sinakot. Paglantaw sa asawa ni Potifar, kaya siya, matso. Lantaw siya siyang bana, kauntulog na lang yung bana. Dakop iyan. Dako lang dimugmugan. Lantaw siya dito kang Joseph. Grabe. Ultimo lang namubo o bulag. Guwapo kayo. Grabe, gikan ulo, taman nito stiin. Matso. Oh. Lantaw siya siyang bana. Wala, pila na, wawa ng liog. Antod nga natintal ang asawa ni Potifar. No. Dili man nato sala kung may maibog na to. Ang sala kon muyilta sa tentasyon. Kung sa may nahitabo diha, wa na dayon, iping-iping na dayon ang asawa ni Potifar. Iyan na dayon hagiton si Joseph. Joseph, busy naman kayo na. Ano sa di pa wala? Magdulog kita. Higda sa tadri sa among kutsun, Joseph, tapad ka. Na. Pero, wa gyud nagpada si Joseph. And faithful. Matinud-anon si Joseph sa Ginoo. Matinud-anon pud siya sa iyang. Amen. Kabalo mo sa tubag ni Joseph, ingon siya, ang tanang butang, giangkon sa imong bana, gipiyal nga ni kanako, gawas kanimo. Wa man ka giintrigo sa ako sa imong bana. Wa kay apil sa akong atimanon. Joseph, sakit man akong likod din. Likod o gilot, Joseph. Ngayon si Joseph, wa na apil sa akong trabaho, ma'am. Ang akong trabaho, katong baboy, pwede na akong hiluton. Pero ikaw, di ka na ako pwede hiluton. Katong iro, napiam, akong hiluton. Akong kugus-kugusot kong itoy. Pero ikaw, di na ako pwede. Kaya wag yung kag-intrigo sa imong banangan hinako. Huwag na pag-i-mention ni Joseph diha, nga dili siya gusto nga makasala
batok sa Dios. Amen. Sumuto bisan unsa og batok pa diya kay mong basaw. Kada adlaw siyang gitintang. Na. Diyo sa katong gitintang. Invitasyon. Siguro inig mamubo si Joseph dito bulak ang asawa ni Potiphar dito magkusiksi-siksi. Joseph. Bago akong backless, no? Ruwa gyud nagpatintal si Joseph. Ang giatiman niya, ang iyang atimanon. Muna aron dili ta matintal, atimanon nato ang dapat atimanon. Dili ta maglulili niya na mga butang nga dili nato dapat atimanon. Amen po ta diha. So unsay gihimo ni Joseph? Minglaya siya. Panahon nga na-corner gyud siya sa asawa ni Potiphar. Ibalan siya siguro mga anong orasa. Manilig ko siya sa kwarto. Akong atangan, di man ko siya musuod og na ako. Gawas guro siya. Pagsuod ni Joseph dito, sangkahan niya, Joseph. Ipsot yun si Joseph, nangita yung paagi. Wag yun miingon diha nga, lalaki ramang buko. Asa man, ang Ginoo may sadaan, nga gihimo kang laki. Sa diha, nga mitaka si Joseph. Grabe gito nga pagtakas, nga nabilin mong ganyan sa nina. Gipugnan siguro siya ato, saka nabilin niya sa nina. Ug mao toy gigamit sa asawa ni Potiphar, kay naulaw ang asawa ni Potiphar. Wag yung pansina. Nakaingon siya nga dili pa gid siguro ko gwapa, kay wa man jud ko pansinan ni Joseph. So himo-himoan siya sala, ug mo'y hinungdan nga gibalhog si Joseph sa bilanggo. Napriso gid tawo siya. Napriso siya sa sala nga wa niya buhiton. Balaw pa siya likay-likay. Balaw siya og pugong sa iyang kaugalingon. Nga di gid siya makasala. Pagkabalo ni Potiphar sa pagreklamo sa iyang asawa, way duha-duha sa Potiphar, di pa bilanggo niya si Joseph. Unya kung imong basahon diha, dili pa gyud ordinary nga pagkabilanggo ang gihimo ni Joseph. Aman na sa gibutan. Gibalhog siya dito sa pinaka-inner cells. Dito na sa Egypt, by layer na yung ilang bilangguan. Mas dako nga kaso, dito ka balhog pinakalawong. Makita nato diha, nganong dako-dako maginang kasuha tungod kay kabalo mo kisay kauban niya nga nabilanggo ni Joseph. Kauban niya bilanggo katong tigtagay bino sa hari o pangulo sa magluto og tinapay. Mga gipapriso sa paraon. Sa ato pa, murag mga VIP to mga piniriso kauban ni Joseph. Dili basta-basta nga mga kaso tong naa dito. Pero ato makita sa chapter 39 verse 21. Bisan tuod si Joseph gipabilanggo kauban sa mga binilanggo sa hari. Ingon diha, verse 21, apan nag-uban kang Jose ang Ginoo o gikaluy-an niya si Jose, mao nga gitagad siya pag-ayo sa gwardya sa bilangguan. Makita nato nga wa gyud gibaylo ni Joseph ang dungog niya diha sa Ginoo sa mga butang kalibutan. Amen. Maski og ang equivalent ni ini ibalhog siya sa bilangguan. Kung ordinaryong tao to si Joseph dito sa bilangguan, manampiling. May pag-ako na lang dito patulan pang asawa ni Potiphar. Dili ako mapriso ani. Pero wa gid siya nagbagulpol diha. Wa gid gi-mention diha nga nagmahay si Jose nga wa niya gisulayan to. Aron di siya mapriso. Panato makita maski tuod siya na bilanggo, gipalabi gihapon niya ang Ginoo. O tungod niini, kung imong padayon na nagbasa, dito sa bilangguan,
Gitugyan sa gwardya kang Jose ang katungod sa pagdumala sa tanang gibuhaton sulod sa bilangguan. O wala na'y kinahanglan nga mabalaka pa siya sa bisan unsa nga iyang gibiyar kang Jose. Kay nag-uban man kang Jose ang Ginoo og naghatag og kalampusan sa tanan niyang buhaton. Gi-promote si Jose. Amen. Dito sa bilangguan, mura siya dito presidente. Dito sa bilangguan, mura siya dito og hari. Gipiyal sa iya tanang buluhaton. Okay, Jose, pwede. Nakita nato nga ang impluwensya sa Ginoo ngadto kang Joseph nagdan-a gihapon. Chapter 40 verse 5 to 8. Aliw ka pagbasa. Usa ni ana kagabi nagdamgo ang tigtagay sa binog ang pangulong panadiro sa hari sa Ehipto. Dili man nagsama ang ilang damgo ug lahi usab ang kahulugan niini. Sa pagduaw ni Jose kanila sa pagkabuntag, namatikdan niya nga may nakahasol kanila. Busa gipangutanan niya sila kung nganong magsugo sila. O mitubag sila nga silang duha may damgo o walay makatug-an kanila sa kahulugan niini. Si Jose mingon kanila, ang katako sa paghubad sa mga damgo gikan sa Dios. Kung mahimo, sugili ako sa inyong mga damgo. So maski tuod si Jose nabalog dito sa bilangguan, maski naa sa dito sa kahilatman sa bilangguan, nagpadayon siya nga nag-alagad sa Dios ug wa di siya mibiya sa mga pagampo. Naay provision nga gihatag ang Ginoo. Amen. Unsa may provision sa Ginoo? Iyahang mga cellmate. Kauban niya silda. Naa dito ang Pangulo sa tigtagay ug bino. Naapod ang Pangulo sa tigluto ug tinapay dito sa palasyo. Nagdamgo sila, di sila kahubad silang damgo. Yun sa man to pagka-provision, pastor. Kung atong padayonon og lantaw sa kinabuhi ni Joseph, ganang na provision man to tungod kay maotoy pamaagi sa Dios nga iyahang ipahigawa si Joseph gikan sa bilangguan. Amen. Unsa may damgo nila? Ingon ang Pangulo sa tigtagay o binong, ingon siya, nagdamgo ako nga nagkupot sa kupas paraon. Niya mipupo ko bunga. O niya gipuga kini sa kupa o gihatag sa paraon ang kupa. Ingon si Jose, mao kini ang kahulugan sa mong damgo. Tulo ka sanga, nagkahulugan og tulo ka adlaw. Sulod sa tulo ka adlaw, ipatawag ka sa hari o ibalik ka sa imong posisyon. Amen. Nakadungog ang katong Pangulo sa tigluto tinapay, nindot man uguban iyang damgo. Agupod, sa man imong damgo? Di siya, nagdamgo ako. Sa tiyang damgo. Dire sa verse 16, iyon siya, may damgo usap ako. Naglugdog og tulo ka basket nga sudanan sa pan. Ang kinaibabuan, may sulod nga nagkalain-laing matang sa pan, alang sa paraon. Apan, gipangaon kinis langgam. Kung sa puyuban ni Joseph, ingon po si Joseph, ang tulo ka basket naghistot og tulo ka adlaw. Ugod niya, katong mga langgam nga nikaon sa tinapay dito nga para sa paraon, ingon siya, sa tulo ka adlaw, lungguan kang ulo sa mga paraon. Magbangkiti ang paraon. Ugod niya, putlan ka sa inyong ulo. Kuyawan siya. O tinuod yun, after 3 days, for 3 days, pagka-adlaw nga tawhan sa paraon, Na-promote ang isa. gipromote niya, gibalik niya sa posisyon ang tigtagay o bino, o ang Pangulo sa tiglutog tinapay, Napot lang ulo. gibitay. Pero si Jose naa siya giingon sa mao nga Pangulo sa tigtagay bino yang gingnan. Inignaan na niya kadito hinumdumi ko. Pero sa diyan na promote na nakalimo. Pero wag na hiubos si Jose. Amen. Wag ito mabasa diha nga og nahiubos si Jose kay gikalimtan siya. Padayon siya sa paghimaya sa Ginoo sa kinabuhi. Padayon siya nagpasidungog sa Ginoo. Ug tuod man naaragi panahon nga gitagana Ginoo. Chapter 41 verse 16.
Si Jose, ang mao nga paraon, nagdamgo. Why makasaysay siyang damgo? Why makahubad siyang damgo? Mao to nga, dito na nakahinumdom na dayon, ang mao nga tigtagay bino. Nagiingon nga, ayaw lang kaguol. Kung may panahon man nga murag ikalimta na, nalimta na ang imuhang mga pananaw, nalimta na ang mga saad, na ay gitagal nga adlaw ang Dios sa katumanan sa tanan. Miabot ang panahon nga ang mga paraw nagdanggo, kutob sa mga salamangkiro, muhubad, di kahubad. Ingon dayon kang mga tigtagay bino, siya, gina niya paraon, Sir, dito sa bilangguan na ay taho nga, maayo mahubad og danggo. Giriliti niya ang akong danggo nga morning, mo po din hitabo pag ikatulong adlaw gibalik ko nimo sa posisyon mo na ako karon. Nya katok hinumdom ka atong pangulo tiglutog tinapay. O gipanagna niya sa ko sa hubad sa danggo nga ikatulong adlaw. Bitayon siya. Mo to ang paraon ning sugo dayon siya. Haay man ito hana. Sulobe siya og sanina nga harianon, kay mo atubang siya sa hari. Ug ipaatubang siya ngadto kang paraon. Naara gid tsansa gihatag sa Ginoo. Sa diha nga si Jose may atubang na dito sa paraon. Wa siya may atubang suma siya kaugalingon, kundi may atubang siya on behalf sa Ginoo. Amen. Panahon sa mga kalisdanan, dili lang ta dito kutob mo sangpit sa Ginoo. Kundi kung may opportunity man nga ihatag ang Ginoo gihapon mo'y ipalabaw. Amen. Ang Ginoo gihapon mo'y ilha. Moto miingon si Jose sa chapter 41 verse 16 siya, si Jose mitubag, dili ako ang Dios mo'y mohatag kang paraon sa tukma gayod nga tubag. Unsa man day damgo sa mga paraon, ang damgo sa paraon ingon siya, nagdamgo ako og 7 katambok ng mga baka. Pag humana apoy, 7 pod kaniwang kaayo ng mga baka. Unya gikaon sa mga niwang ng mga baka ang tambok ng mga baka. Niyayang ikaduha nga damgo mao nga naay 7 ka trigo nga tambok. Unya naapoy 7 pod ka punuan nga trigo nga niwang. Unya gilamoy sa niwang nga trigo ang mga tambok nga trigo. Gitagaan dayon sa Dios si Jose ug mga mao nga hubad diha sa verse 25 to 36. Iyang gihubad ingon siya, Senyor Hari, ang 7 ka baka nga tambok ug 7 ka trigo nga tambok nagsimbolo og 7 ka tuig nga abundansya. Ug human sa 7 ka tuig nga abundansya, adunay mosunod nga 7 ka tuig nga hulaw. Naa pagikaalam gihatag sa Ginoo kang Joseph. Akong nasabtan pag-ayo nganong gialaw sa Ginoo si Joseph nga muagi siya ingon nga trabahante ni Potiphar. Aron makabalo siya mahitungod sa farming. Amen. Ngano pud nga gialaw sa Ginoo nga muagi siya dito sa bilangguan. Aron makabalo siya unsaon pag patrabaho mga tao kanang gitawag human resource management. Amen. Sa diha nga namaw nahubad niya mga danggo, gitagaan siya kaalam sa Ginoo nga mohatag og suggestion. Gingnan niya ang paraon. Maayo ani paraon, magpili kag maalamon nga tawo nga maoy magdumala. Unya magpili ko kag mga tawo nga mutabang og tigom sa mga ani. Sulod sa 5 sa 7 ka tuig. Bahinon ko no 1/5 ba to ang mao nga bahin nila sa kumuani ka naa kay bahin ihatag dito sa paraon mao toy tigumon aron nga ihimuong pagkaon sulod sa 7 ka tuig nga hulaw. Amen. Pagkadungog sa paraon nahimong natagbo ang iyang gipangita. Amen. Niyon nga dili ang atong kaugalingon mo itong ipasundayag.
ang Dios mo'y atong ipaila-ila sa mga tao. Amen. Sa diha nga nalipay ang mga paraon, ni anang higayuna, gipili niya si Joseph nga mahimong ikaduha nga pinakagamhanan nga tao sa Egypto. Ug tuod man, kung imong lantaon, gipromote siya dihang dapita. Gitagaan siya sa signet ring sa hari. Kung unsay gusto nimong himong balaod, patuman. Magpili kag tao patrabahoon nimo. Sige. Tanang buluhaton, tanang himuon ni ining nasura. Muagi man ako, kinahanglan pod muagi pod nimo. Amen. Nga kung imong padayonon og basa, grabe kaayo ka matinud-anon ang Dios kinabuhi ni Joseph. Nga diin ang supply nila kung imong natawon sa history. Supposedly ang programa nila aron nga naay pagkaon ang Egypt sulod sa 7 ka tuig nga hulaw. Pero kung imong lantawon sa history, nang hinubra ang ilahang pagkaon, nga kaya pa nilang mobaligya pagkaon sa mga taong gawas sa nasod sa Egypto. Amen. Mao bitaw to hinungdan nga mga igsuon ni Joseph nakaabot sila dito sa Egypt. Pero diya nato makita niadto nga kadaugan nga nakabot ni Joseph. Niadto nga proseso sa iyang kinabuhi nga iyang giagian. Nakalahutay siya tungod sa tabang sa Ginoo ug nahimong nagmalampuson siya. Nagpabilin ang kinaiya sa Dios sa iyang kinabuhi. Amen. Nga diin kung imong lantaw sa New Testament, nahimo kining parallel nganha kang Kristo. Joseph nagportray po sa gugma ni Kristo sa mga katawhan. Diha sa chapter 45 verse 15, makita nato diha nga diin si Joseph unsa man iyang aksyon ngadto sa iyang mga igsuon. Ingon diha unya sa verse 14 sugod, gigakos niya ang iyang mga igsuon nga si Benjamin ug mihilak usab si Benjamin. Si Benjamin igsuon niya ni Joseph, igsuon sila papa ug mama. The same ang ilahang mama, si Rachel. Unya gitagsa-tagsa niya paghalok ang tanan niya mga igsuon ug naghilak siya samtang nagakos kanila. Human niadto ang iyang mga igsuon misugod sa pagpakigsulti kanila. Niya nang higayuna gitug-an na ni Joseph nga siya mao ang ilang igsuon. Ang nahitabo mao nga sa diha nga naa na sila sa ikaduhang tuig o ikaduha o ikatulong tuig sa hulaw. Si Jacob ug ang iyang mga anak, mga pamilya ni Joseph dito sa Kanaan ning agi pud sila kagutom. Nakabalita sila nga naay baligya pagkaon sa Egypt. Moto iyang gisugo iyang mga anak adto mo didto. Kay aron nga mopalit og pagkaon. Pag-abot nila didto, di ba ingon ang paraon nga walay pwedeng buhaton ang mga tao sa Egypt gawas kung muagi ni Joseph. Tanan nga transaksyon muagi ni Joseph. Sa dihang mopalit na sila pagkaon, mga igsuon ni Joseph, ning agi ni Joseph ang transaksyon. Pagkakita niya, sila na ingon siguro mga trabahante sa Egypto, na ay mga Hebrewanon nga gusto mopalit og pagkaon. Nakinsa man na sila, dilantaw ni Joseph. Pagkita niya ang iyang mga igsuon nga nagbaligya niya. Natoy usa ka scholar iyang gisaysay, gisulti niya nga pagkakita pa ni Joseph sa iyang mga igsuon, dili kalagot ang iyang gibati kun dili kamingaw. Una-una ni Joseph kanami nang halugon ako mga igsuon. Siya nang kapila ka tuig sila naglagyo sa iyang mga igsuon. Nga mao tay nagbaligya niya. Luwa niya isipa nga mao tong gihimo sa iyang mga igsuon niya. Iyahang gidawat nga kining tanan gitugot sa Ginoo alang sa dako nga kahimuan. Pagkita niya sa mga igsuon, iya pag yung gilipat-lipat aron nga mahimong sa iyang kabright, aron nga moabot yun sa punto nga madala ang iyahang pamilya dito sa Egypt. Naiusa sa ilahang mga igsuon nga din dito niya gibutang ang kupa. Pagpauli pa nila, sige, i-send out na sila. Gipaguko dahil sila sundalo. Oy, nainawala dito nga gamit, basi nangawat mo.
Ingon sila, dili di mga kawatan, mga nangalagad mi sa Ginoo. Na po day kausaban silang kinabuhi. Maski di ay ilang nabaligya ang ilang igsuon, pero human di ay ni ato, ning agi po day sila sa paghinulsol. Nagbaso na po day sila sa himo. Hindi kita kahukom no, sa atong isig katao. Kung daotan man sila atong milabay nga panahon, posibleng giusab na si Ginoo ilang kasing-kasing karon. Na kung naman kay nailhan grabe kabarot tinaiyang tao, pagbilin in tao maski gamay lunas kabaguhan. Bas hindi ay nagbago na siya sukad gahapon. Moto pagkita ka sa mga sundalo nga, oy, naikupa din eh. Ipabili ng usa ka igsuon. Naapa, buhi pa namoy amahan. Isa buhi pa mong papa. Murag natandog ang kasing-kasing ni Joseph nga, buhi pa gini akong papa. Pero paasip lang gyapon siya, sige, aron nga buhian ako ang inyong igsuon. Gusto ko makakita sa inyong papa. Napa mo yung igsoon lait, bilin man si Benjamin na ito nga time. Isa na mo ka mangurag. Dad po din eh. Pero sa iyang kasing-kasing, gitago na niya ang excitement niya nga magkikauban sa siyang mga igsoon. But to make the story short, miabot yun ang panahon nga ang tibuok banay nila, mipuyo kauban nila dito sa Egypt. Dito sila sa Goshen. Kihatag to nga mga lugar nga dito magpuyo sila temporary samtang naa pa ang panahon sa hula. Makita nato si Joseph naa siya kasing-kasing nga mapasayloon ngadto sa iyang mga igsoon. Wagin niya tamnig kawayan. Iyahang gipasaylo. Unya sa chapter 46 verse 29 makita nato ang grabe niya nga devotion sa iyahang ginikanan. 46 verse 29. Gipakuha ni Jose ang iyang karwahe ug miadto siya sa Goshen aron pagtagbo kang Jacob nga iyang amahan. Sa pagtagbo gayud nila, gigakos ni Jose ang iyang amahan ug mighilak siya dugay. Sa diha di ay nga iyan ang gipatawag ang iyang mga pamilya niya gibutang dito sa Goshen. Pagkabalo niya nga naa na dito iyang papa, naa na dito yung mga igsuon, dali dahil siya sakay sa karwahe nga gihatag sa paraon niya, padulong dayon siya dito aron motagbo sa iyang papa. Wa gid niya gisuna iyang papa gingnan, wa man pud nimo pangita pa. Nakinig mga igsuon mo ni gabaligyan ako, wala. Kundili pagkita niya sa iyang amahan, iyang gipabati sa iyang papa nga maski biyag naglagyo ta pa, ikaw gihapon ang akong gihigugma, akong amahan. Amen. Unta ingon ana po datong kasing-kasing diha sa Dios. Nga bisan asa man tadad-on sa mga pagsulay, mga kalamidad sa atong kinabuhi, muhangad gihapon tas Ginoo. Amen. Panahon man na atas kalisdanan, umiabot man ang kadaogan, hangad gihapon sa Ginoo. O si Joseph, wala niya balsig daotan, ang daotan nga nahitabo kaniya sa chapter 50 verse 19 to 21. Sa diha nga namatay na ang ilang amahan nga si Jacob, nabalaka ang mga igsuon ni Joseph basin niya panimaslan ta sa atong igsuon. Ron sa gihimo ni Joseph verse 19, pamiingon si Jose kanila, ayaw ka mo kahadlok kay dili ako Dios. Ang daotan ninyong laraw bato kanako, gihimo sa Dios nga kaayuhan aron maluwas ang kinabuhi sa daghang tao sama sa nahitabo karon. Busa ayaw kamo kadto at imanon ko kamo ug ang inyong kabataan. Niining paagiha gipasaligan niya sila sa mga pulong nga nakahupay sa ilang kasing-kasing. Ang daotan nga gihimo batok nga kaniya iyang gibalusan o kaayuhan. Amen. May inyo kong gibaligya. Pero, gitugo to sa Ginoo aron mapreserbar ang daghang mga tao. Isa ka nasod, Egypt na preserba. Apil pod sila nga kaliwatan nga nahimong nasod sa Israel. Sa atong kinabuhi, naapod tayo mga damgo. Isa man ninyong sama ni Joseph, naapod mo yung mga damgo.
naamoy mga pangandoy. Nindot ang mga damgo. Nindot ang mga pangandoy. Lamang dili malikayan nga naay panahon mo agit ang mga kalisdanan. Naay mga panahon mo agit ang mga kalamidad. Niya usahay makalimot na dayon ta sa atong mga damgo. Usahay makalimot na dayon ta sa atong mga pangandoy. Paniksuon kung naamay mga kalisdanan, naamay mga trahedyang miabot sa imong kinabuhi, gibaligya ka sa imong igsuon, gibaligya ka sa imong igala, gitraidor ka sa imong amigo, gitraidor ka sa imong igsuon, o kinsa mang tao nga imong giila, imong gisaligan, uy, gibalit-ad man ko. Wala na human ang kinabuhi diya. Amen. Dili sila mao ang basihan sa pagkinabuhi. Gitugot lang sa Ginoo nga moagi kaniya na kay naay plano ang Ginoo. Amen. Ito kung giingon. Gitugot sa Ginoo, gibaligya si Joseph. Nagtrabaho dito ilang Potifar aron makat-on siya unsaon paghimog negosyo. Gitugutan siya nga moagi siya dito sa bilangguan aron makabalo siya unsaon pag-manage ang mga tao. Amen. Ug tuod man nahimong nagmalampuson siya siyang kinabuhi. Amen. Ako nagatuo ko nga daghang mga Joseph dinhing dapita. Amen. No? Siguro naa kay mga panan-aw sa una nga ingon ani akong pangandoy. Lord, mao gini akong tinguha, mao gini akong pangandoy. Apan tungod sa mga trahedyang miabot, nalimtan nimo ng pangandoy. Nawala siya sa imong hunahuna. Apan gusto sa Ginoo karon ipahinumdom nga kung tinawag ka diha nga dapit, ibutang ka sa Ginoo diha nga dapit. Amen. Sama ni Moses, hindi na usa ka magwali, ingon siya, there is no such thing as change of calling. Walay gitawag diya sa Bible nga pag-usab sa pagtawag. Kundili, kung unsa ang pagtawag sa Ginoo nimo, it cannot be canceled, it cannot be changed. Mahitabo nga unsay pagtawag sa Ginoo sa imong kinabuhi, mao gyud pagtawag niya diha nimo. Amen. Nagapanindot na. Kinsa man ninyo. Nasama ni Joseph, naamoy mga damgo ko. Naamoy mga pangandoy, naamoy mga timuha. Mao na inyo mga ginahilakan sa una. Every time nga maghandong ka, magampo ka sa ino, Lord, mao ni akong gipangandoy. Makatulo imong luha. Makaiyong ka nga, lami ang gini nga pangandoy. Unya, nakita nimo nga ang Dios na apoy mga saa di ay natakdo sa imong gipangandoy. Nadungog nimo. Nasaktan nimo. Pero tungod lang sa mga trahedya, tungod lang sa mga pagsulay, tungod lang kay naay mga tao nga gibalit-ad, mga tao nga imong gisaligan, gibalit-ad ka. Masina-sina, unsa ka. Direksyon mo ko, ayaw pabilin nga guba ang pangandoy. May mga panahon gitugot sa Dios kalisdanan kay gusto kaniyang ihatod nga ready ka nga moatubang sa giandang sa Ginoo sa imong kinabuhi. Matod pa sa usa ka awit, ang daotan nga gibuhat sa kaaway nahimong maayo. God can turn your mourning into dancing. God can turn your sorrows into joy. God can turn your pains into happiness. Muna nga, kung naamay-amay i-give up, i-give up ang imong hunang-huna nga mo-give up. Padayon, lahutay. Hallelujah.
gisulti sa Ginoo. Na ay mga pananawon karon nga i-restore sa Ginoo. Kupot na paday chance, wa panahuman ang tanan, wa natapos ang tanan. Dili ikaw mo imo desisyon. Dili ikaw mao ang maghimo sa imong kaugmaon. God has already set, ang Dios nag-andam nagkaugmaon sa imong kinabuhi. Ang gipaabot na lang sa Ginoo nga ikaw mo ingon, yes Lord, mupadayon ko. Mukupot ko nimo Ginoo. Hallelujah. Gibati nimo na kinahanglan kag pagampo, pwede nimo itaas sa imong mga kamot. Ug tuhoy nga ang Dios kaya kaniyang ihatod ngadto gayud sa fullness sa iyang plano sa imong kinabuhi. Usahay masakitan ta, usahay mabati nato, mura na tagbunog na kayo ang atong kasing-kasing, dili na kaya. Apan ayaw tutok sa mga taong nakapasakit nimo. Tutok kinon ngadto sa Ginoo. Ayaw tutok sa mga kasakit. Tutuki ang nindot nga saad sa Ginoo, unahan. Nga dito sa unahan ni ini naa ang kalipay, unahan ini naa ang kadawagan. Ang gingiyan si Pastor Alan sa mga pagampo. Lord, salamat sa imong mga pulong nga imong gipadayag nga ni kanamo karon. Salamat, Lord, for the life of Joseph nga mahimo namong kapaingnan, Ginoo. A good example nga ni kanamo taliwala sa mga kalisdanan, pagkuso-kuso sa kinabuhi, upadayon sa pagsalig nga na kanimo, Ginoo. Usahay, Lord, dili namo masabtan ang imong mga plano. Usahay, dili namo masabtan ang imong pagproseso nga ni kanamo. Usahay mo bati migtumang kasakit. Usahay mapasakitan ni sa mga tao nga among gihigugma, mga tao nga among gisaligan. Usahay dili na mo masabtan ang dagan sa among kinabuhi tungod sa mga kakulangon, tungod sa kawalan-on, tungod sa mga kabugaton, Ginoo. Apan Lord, salamat nga pinaagi sa kinabuhi ni Joseph kami imong gipahinumduman nga ang tanang laraw sa among kinabuhi pamaagi nimo kini, Ginoo, aron among maangkon ang kinabuhi nga imong gidisenyo nga di kanamo. Salamat, Lord, nga usang kini pagproseso nga di kanamo. Nga among may kinabuhi, Lord, ang fullness nga pagtawag nimo sa tagsa-tagsa namo ka kinabuhi, Ginoo. Salamat, Lord. Nanining at lawa, you are restoring dreams, desires before you, God. Na'y mga panganduhin, na'y mga pananawon alang kanimo, Ginoo. Salamat nga ikaw nag-restore ni pagbalik mga kinabuhi ka nakapangandoy nga imong pagagamiton alang sa imong kaybayaan. Salamat nga ikaw nag-restore ni pagbalik, Ginoo. Walay rason nga dili kami mo padayon, Lord. Walay rason nga dili namo kayahon ning tanan. Tungod kay nasayod kami sa usa ka butang, nami Dios nga gialagaran, Dios nga kasaligan, Dios nga dili mubiya nga di kanamo.
you will never stop hangtod dili na mo maangkon ang kinabuhi nga imong gitagana alang ka na mo, Lord. Salamat sa imong mga katawhan nga nagakomentaro silang kinabuhi karon. Ayaw sila kasabti, Ginoo. Uban di sila kanunay silang kinabuhi. Na may panahon nga madagma sa pag-alagad kanimo. Na may panahon nga masipyat. Na may panahon nga nasa kakulangon diya sa pag-alagad kanimo. But thank you for that another chance that you are giving to us, God. Na kami mo padayon sa pag-alagad kanimo. Kami mo padayon sa pagsalig kanimo. Kay ang maayong kaugmaon, kinabuhing madagayaon, kinabuhing nagmadaugon, diya lamang kanimo makaplagan. Salamat, Lord, sa imong ginabuhat sa among kinabuhi niining adlaw. Imong mga pulong diling mo labay nga kawang apan mga panunod sa matag usa ka namong makasing-kasing o una-una. Everyday sa among kinabuhi, Lord, pahinumdumi kami kanunay sa kinabuhi ni Joseph. Naay mga pangutana nga lisod tumagon, lisod tugkaron. Pansalamat nga pinaagi sa gahom sa balaang Espiritu. You will reveal yourself to your people. Panahon sa naay mga panginahanglan, Lord, thank you for the provision. Salamat nga niini nga simbahan, madayag ang imong gahom. Panahon nga doon ay mga panginahanglan ang imong mga katawan. Please reveal yourself to them, O God. That you are God. Tinugdan ka sa among tanan. Diyos ka nga kasaligan. Salamat, Lord, sa imong ginabuhat sa among kinabuhi, sa imong pagayong pagabuhat. Gingon nga ministry nini nga panimbahon akong gideklara divine provision, protection, peace, prosperity, the joy of the Holy Spirit magabot sa matag usa throughout the whole week. Hindi na may mga pagsulay apan kamo magpabiling madaogon. Magabot ninyo ang mga butang nga gitagana sa Dios alang kaninyo niini nga semana. Kini akong gideklara pinagis ngalan sa Mahal sa Anak sa Espiritu Santo.